سلام ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم شباب. هاد السيمانه غادي نتعرفوا على نبيل تونسي، فنان كوميدي خريج برنامج اكتشاف المواهب كوميديا، وعنده تجربه في التنشيط الاذاعي والغناء. ونشوفوا امين وفؤاد اللي بهروا سكان كازا بموهبتهم في الجرافيتي وعطاو طابع جميل للمدينه من خلال الرسم على الجدران. ونساليو مع انس عزوز اشهر استاذ ديال الفلسفه في المغرب، واللي يقدر يحبب هاد الماده للتلاميذ ديالو بطريقته الخاصه. شباب طموح ومتميز وعنده طاقه كبيره. كتشاهدوا معنا حلقه جديده من برنامجكم شباب. ونبداو مع نبيل تونسي، ولد مدينة جديدة، فمن بعد التكوين اللي خداه في المسرح قدر يبدا مشواره الفني المتنوع، والبداية كانت بالكوميديا. فملي كتكون كدير المسرح تقدر دير اي حاجه. جات المشاركه في قبل من الاذاعه والتلفزيون، جات المشاركه في مهرجان اللي هو المهرجان العالمي للضحك. كان تنظيم ديال اول مهرجان، اول دوره ديال مهرجان الضحك مدينة جديدة. كانت عاوتاني المشاركه ديالي كمشارك، انا اللي كاتب النص ديالي وانا اللي مشارك. اكثر من يا حكيمه كوميديا كانت اول تجربه في التلفزيون، مسابقه لعبه، يعني هي كانت غير في الاول كانت تجربه، غتمشي للبرنامج ديال اكتشاف المواهب، غتجرب حظك اول مره في البلاطو والاضواء والجمهور. هذا بدينا كنذوقوا ديك الحلاوه ديال الميدان الفني. شويه صونا الدريه التليفون كتقطع، صونا الدريه عاوتاني التليفون، ها كاع مجرب يلا مالك الحد ماشي غير انا. غير المشاركه في حد ذاتها كانت رباح. هذا الرباح بان من بعد ملي خرجنا من الكوميديا، فالتجربه كانت زوينه، يعني شفنا الاضواء، شفنا البلاطو، وعرفنا الامور كيفاش كدوز. دونك كوميديا غادي نقول لك مدرسه، بدليل على ان الساحه الفنيه دابا شادينها الناس ديال الكوميديا. شو دابا غير لغه الحب كي دايره جو تام. المشاركة في برنامج كوميديا كانت ناجحة وعطات لنبيل ثقة وشوية ديال الشهرة. تونسي من بعد اقتحم مجال تنشيط الحفلات والمهرجانات. المشاركة في كوميديا في حد ذاتها كان ربح. هذاك الربح اكتشفناه من بعد ملي خرجنا من البرنامج، كتلاقى بناس، بدينا كنخدموا في مهرجانات بساط. ابرز المهرجانات مهرجان جوهرة اللي دابا من اكبر المهرجانات من بين اكبر المهرجانات في المغرب. إذاعة شدا كانت هي المحطة المقبلة في مشوار نبيل، بحيث نجح في تقديم برامج كوميدية وفنية. العمل الإذاعي جات شدا FM. الفقرة ديالي كانت فيها 3 دقائق، سميتها نبيل نبيه في الكلام فقيه. درت شدا شو كانت المدة ديالها 2 ساعة. من بعد الصيف درت المورنينغ مع عماد قطبي. حلك الباب وسير بوس صافي. علاش اللي بغيت شهر كيدير رضوان في الدار. مورا المورنينغ درت كابسول سميتها واش خباركم اللي في خباري، كدوز 5 المرات في النهار. دونك شاده انا كنقولها ونعاودها مدرسه. مشوار نبيل تونسي في الفن مازال مستمر، وكيطمح انه يزيد يتالق خصوصا في مجال الكوميديا والاعلام. ودابا غادي نمشيو نكتشفوا الوجوه اللي كتوقف من وراء انجاز اللوحات الفنيه العملاقه في جدران الدار البيضاء. امين وفؤاد او سينزو وابيد، جوج ديال الفنانه مغاربه تلاقاو في باريس وجمعهم حب فن الجرافيتي. Alors moi c'est Amine, mon prénom, et Senzo c'est mon surnom dans le mouvement du graffiti. Et aujourd'hui je suis graffeur. Donc moi c'est Fouad, nom d'artiste Abid. Et j'ai commencé, ça fait longtemps que j'ai dessiné depuis plus petit. Et du coup c'était en 2002 en France, dans le sud-ouest exactement, à côté de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Brive. Et j'ai découvert là-bas le graffiti, et enfin le dessin, le graffiti, pas que le graffiti mais le dessin complet on va dire. Et ensuite j'ai fait des graffitis durant toutes ces années jusqu'à peu près 2008. Moi comme je t'ai dit, j'ai toujours dessiné. Depuis que je suis petit, j'étais un peu hyperactif, donc ma mère à chaque fois qu'elle me mettait des feuilles devant moi, un stylo, ça y est, il y avait plus de bruit toute la journée, j'ai dessiné. Et voilà, donc après je suis parti dans ce que j'aimais. C'était ma passion, c'était on va dire le graffiti quoi. Et à partir de là en fait on avait décidé, comme on était d'origine marocaine, moi et Amine, on avait décidé de faire un voyage et de venir peindre ici au Maroc.
البدايه ديال التالق كانت مع الكراف ديال طاكسي كبير وكازابلانكا في شارع المسيره على طول 50 متر، اللوحه الفنيه اللي عشقوها بضوا. On a fait un graffiti, en fait une fresque avec Casablanca, avec un taxi blanc qui sort du mur à Bouvard-Messela, sur le mur de l'école de Ibn Habous. Et ensuite, ça a bien marché, les gens nous ont appelés, les radios, les télés, enfin les différentes chaînes de télé au Maroc. Et donc du coup, on est revenu en décembre. Et en décembre, on a refait une fresque, mais encore un peu plus complexe, un peu plus finie, on va dire. Une meilleure fresque avec un guélab au milieu, Casablanca, avec une femme portant un voile. Et on a fait cette fresque-là, et du coup, grâce à cette fresque-là, en fait, en gros, les gens venaient se prendre en photo, ça a bien marché. Et encore une fois, les médias nous ont appelés, nous ont invités à passer à la télé, dans les différentes chaînes de radio et tout ça. احتراف الموهبه والشغف خلى امين وفؤاد يعيشوا من الفن ديالهم، واول خطوه كانت هي لا كرياسيون ديال استوديو بلاسبو، بحيث استطاعوا يتعاملوا مع شركات كبيره ويديروا دي كولابوراسيون مع دي مارك. Il y a eu des propositions, on va dire, professionnelles. On a commencé une carrière artistique, on va dire, en faisant des collaborations avec des marques, avec d'autres artistes, par exemple, qui sont venus de France, d'Espagne, enfin, d'Arabie Saoudite. On a eu pas mal d'amis qui sont venus, artistes, et avec eux, on a fait des collaborations, c'est-à-dire qu'on a fait des réalisations de fresques, que ça soit à Essaouira, que ça soit à Meknès, que ça soit à Dakhla ou à Casablanca, et même dans d'autres villes en France, voilà, en Espagne ou à Berlin, ou à Dubaï par exemple. Si tu te donnes à fond et si t'es sérieux, pas tout de suite penser à l'argent. En fait, ça vient automatiquement après, mais sans que tu y attendes, en fait. Tu as pas une visée dès que tu commences avec ta passion à te dire ouais, je vais gagner de l'argent. Là, alors les prochains projets, là en ce moment on travaille sur Boulevard Roudani, sur une grande fresque qui fait 40 mètres de haut pour un client. Et après, à part ça, on a d'autres projets. Là, on va partir au Portugal d'ici quelques jours pour un autre projet. Et après, on a des projets en France, bien sûr. On en a quelques-uns là-bas. Et ça se suit toujours, il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent. امين وفؤاد باقيين عازمين على انجاز دي غراف اخرين في جدران كازا، بالاضافه لمشاريع فنيه اخرى. ونساليو حلقه اليوم مع انس عزوز، استاذ ديال الفلسفه اللي داير لو بوز في مواقع التواصل الاجتماعي. خرج من الطابع الكلاسيكي للاستاذ، ماده الفلسفه اللي كتجي صعيبه ومعقده على التلاميذ قراها لهم بالطريقه ديال اهازيج واغاني الملاعب. Salam alaikum, donc c'est Anas Azouz, presque 26 ans, diplômé en psychologie. قصي مع لو بوز جات بدون توقع، يعني جونغ وي بدات الفكره اوتون كو غتكون خارجه مع لي زيتيديون جوستومون فوالا كاي بروف مثلا غادي يدير شي نشاط اي فوالا بدينا باول فيديو جو فوزام وهو لا فيديو اللي كان فيه هذيك لا شونسون اللي هي معروفه ديال الحلوه وانا درتها بما فاسون اللي هي خاصه ديال جو فوزام وما تيقولوا اوسي استاذ فصافي درنا دواره جمعنا حنايا فوالا كنا افيك لي زيتيديون واستقعت القضيه الوغ كو لا بروميير دي شوز حطات كو فوالا انس حكا شنو كاين راه فوالا راه لا فيديو راه كاينه في لاباج اكس وكذا فرحت من تما فوالا بداو لي باج توت لي باج فوالا كي بارطاجيو لا فيديو تما تشجعت اني درت اون اوتر فيديو اللي كانت في الكار. السلام عليكم. بغيت نسولكم يسالكم فيزيك؟ لا. يسالكم المات؟ لا. يسالكم السيونس؟ لا. يسالكم لونجلي؟ لا. والفلسفه؟ من هنا بدات القصه ومن هنا بدات بتاتر شي حاجه اللي هي سميتها حب ديالاش ديال لي زيتيديون ديال انك فوالا غتعاشر انسان ابتداء من السانكيام حتى الباك. ثاني مفهوم الغير في اللي يهمني
في لو بوز في لو ماروك سي كو الاولياء الامور اللي راسلوني دكاتره اساتذه وناس خدامين وتيقريو في التعليم العالي فوالا في كاين واحد الشكر كاين واحد لا رياكسيون اللي زوينه من اناس اللي هما كبر مني بغيت نبدل المنظور ديال التعليم في المغرب واخا ربما كتبان لبنادم راه سي ليبربول راه سي ليكزاجيراسيون راه قرا شي حاجه راه ولكن راه ممكن. وباش يقدر يوصل افكاره والتوجه ديالو في التدريس انس قرر يدير برنامج ما لقيتش اللي يسمعني على اليوتيوب ودي كونفيرونس ديال كوتشينغ. وموراها قررت على اني ندير ديريكتومون حلقات ديال ما لقيتش اللي يسمعني اللي دابا وصلت الحلقه تقريبا السابعه. كيفاش بغيتونا نزيدو القدام والرعشه الجنسيه مرجعنا اللور؟ كيفاش بغيتونا نقولوا الحق زعما الامام الباطل؟ كيفاش بغيتونا نكبروا في ذاكره ملطخه بالاوساخ؟ قلت بوركوا با فوالا انني انا ندير مثلا دي فيديو مثلا اللي ندوي فيه مثلا على بزاف ديال لي سوجي اللي ربما تقدر تقرب لهذوك الناس اللي مثلا عندك سور فيسبوك ولا ربما مثلا بزاف ديال الناس اللي مثلا يكون غادا يزو باغي مثلا ولا عنده واحد الاهتمام بواحد الموضوع. جو كومونس انا نهضر مثلا على لو كوتي اللي هو بسيشيك على لو كوتي اللي هو فيه دي بروبليم دابخي مثلا لو كوتي مثلا ريلاسيونيل دابخي لو كوتي اللي فيه لامور دابخي لو كوتي اللي فيه مثلا دي بروبليم افيك لا فامي ايتترا. تقدر مثلا ما لقيتيش اللي يسمعك اوتون كو مثلا عندك دي بروبليم في الدار تقدر ما لقيتيش اللي يسمعك اوتون كو في الخدمه تقدر ما لقيتيش اللي يسمعك اوتون داخل لا فامي ايتترا. لكن ما عايشينش وابسط الاشياء كتخليهم يحسوا بلو سونس ديال الحياه باش توصل لاي حاجه اللي ربما مثلا كتحلم بها سواء مثلا كنتي باغي تكون بروف سواء مثلا باغي توصل شي حاجه اللي هي في الدومين اللي هو اسوسياتيف سواء باغي توصل شي حاجه في لي ميديا ايتترا. اول حاجه كنرشحها في زعما اوتون كو مرتبه اولى وهي لا سوفرونس ولا بلوتو الالم حيت توجور لولاه لما كان هنالك كفاح ولا ما كان هنالك استمرار. انا اثبت ان الاستاذ قادر انه يعطي اكثر من الدروس وسرد المعلومات كينقص فقط الرغبه في الابداع والتطور. حلقة اليوم اكتشفنا شباب مليء بالطاقة والحماس والموهبة وحتى نتوما إلا بغيتوا تدوزوا معنا في البرنامج راسلونا في صفحتنا على فيسبوك باش تشاركوا معنا الفن أو الموهبة ديالكم. نتلاقاو السيمانة الجاية في حلقة جديدة مع شباب جداد وما تنساوش بقاو ديما شباب.